बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, औज बिन अनक एक तवील कामत और द्योहैकल इंसान था। तारीख बताती है कि जब तूफान नूह आया तो तमाम खल्क और गोशे जमीन गर्क हो गए, लेकिन इस तूफान में औज बिन अनक जिंदा रहा। दोस्तों, औज बिन अनक के बारे में ये बात मशहूर है कि उसकी उम्र 3,500 बरस हुई और रूए जमीन पर कोई भी उसके मुकाबिल न था। वो इंतहाई तवील कामत और निहायत ताकतवर इंसान था। बाज तवारीख में है कि रूए दुनिया पर कोई भी इंसान इतना लंबा चौड़ा और द्योहैकल न था। दोस्तों, औज बिन अनक जिस्मानी लिहाज से पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। इसकी ताकत इस कदर थी कि पहाड़ों को मुट्ठी में लेकर रेजा रेजा कर डालता था, और अगर उसकी बुलंद कद्दो-कामत की बात करें तो वो पहाड़ों से ऊंचा होकर चलता था। कहते हैं कि समंदर भी उसे कभी डुबा ना पाया था। वो समंदरों और दरियाओं में ऐसे चलता था जैसे खुश्की पर चलता हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े दरख्त उसके सामने टीले और झाड़ियों की मानद दिखाई देते थे, और इंसान तो जैसे उसके लिए एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा हैसियत न रखते थे। उससे अपने जोरे बाजू पर इतना नाज था कि वो दर्जनों लोगों को एक ही बार में अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता और एक हाथ से ही उनको मसल डालता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 अंबिया कराम को भेजा, जिन्होंने फिरौन, नमरूद, शिदात, अबरहा जैसे कई मलऊनों का सामना किया। दोस्तों, खुदाए बारी ताला ने हमेशा हक को बातिल पर गालिब किया और अपने सच्चे पैगंबरों को उन तमाम शैतान सिफत लोगों पर फतह नसीब फरमाई और रहती दुनिया तक इस हकीकत को उजागर कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सच्चे और नेक लोगों के साथ है। दोस्तों, औज बिन अनक ना ही कोई पैगंबर था और ना ही कोई बादशाह था। वो मलऊन काफिर ही मरा, लेकिन उस जैसा शख्स रूए जमीन पर अल्लाह ताला ने फिर पैदा ना किया। बाज तवारीख में लिखा है कि औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी सफूरा से पैदा हुआ था। वो अपने बचपन से ही अपनी उम्र के तमाम बच्चों से बड़ा और दराज कद नजर आता था। वो पहाड़ों पर ऐसे दौड़ता था कि जैसे जमीन पर दौड़ता हो, और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी कद्दो-कामत मजीद बढ़ी और वो 100 गज से भी बढ़ गया। दोस्तों, कहते हैं कि औज बिन अनक निहायत जालिम, जाबिर और सरकश था। वो कभी खुदा पर ईमान न लाया था, इसलिए तमाम उम्र काफिर ही रहा और इसी हाल में ही मरा। बाज रिवायात में यह भी है कि औज बिन अनक कौम आद से था और इस अजाब से भी बच निकला जो हजरत हूद की बद्दुआ से उस कौम पर नाजिल हुआ। वल्लाहु आलम। लेकिन मेरे अल्लाह ताला की हिकमत और हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों, कौम आद के लोग भी इंतहा के ताकतवर और तवीलुल कामत थे। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को वही की कि जालिम और सरकशों पर जोर करो, तो आपने अपने चंद हवारियों को लेकर मुल्क शाम की तरफ सफर किया ताकि वहां जाकर जालिम और जाबिर लोगों का हाल मालूम करे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो आपने अपने चंद हवारियों को मुल्क शाम की तरफ भेजा ताकि वो वहां जाकर जालिम और जाबिर लोगों का हाल मालूम करें। दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी वहां पहुंचे तो उन्होंने औज बिन अनक को देखा। वो ये देख के हैरान रह गए कि वो ऐसा दराज कद इंसान था कि समंदर की तह से मछली पकड़कर सूरज की आग पर भून कर खाता था। दोस्तों, औज बिन अनक की उम्र 3,500 बरस तक हुई। बस औज बिन अनक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए उन 12 सरदारों को पकड़ लिया और पूछा कि तुम लोग कहां से आए हो, और अपनी मुट्ठी में पकड़कर अपनी बीवी को दिखाने के लिए अपने घर ले गया और कहा कि ये देखो, ये लोग मुझसे लड़ने के लिए आए हैं। इसके बाद औज बिन अनक ने चाहा कि इन 12 सरदारों को पैर से मसल दे। तभी उसकी बीवी बोल उठी,
اور اسے روکا کہ یہ تو غریب و ناتوا ہیں اور تم سے لڑنے کی حیثیت نہیں رکھتے، پس ان کو نہ مارو اور ان کو چھوڑ دو۔ بھلا ان ضعیفوں کو مار کے تمہیں کیا ملے گا؟ البتہ یہی لوگ باقی رہنے دو، یہ جا کر باقی لوگوں سے تمہارا ذکر کریں گے اور تمہاری دہشت اور رتبہ لوگوں میں مزید بڑھ جائے گا۔ یہ سن کر اوج بن انک نے ان کو چھوڑ دیا، اور ان لوگوں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی لوگوں کو اوج بن انک کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے تھے، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے، اور کچھ پھل بھی وہاں سے لے کر آئے تھے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ دوستو، یہ حال سن کر اور وہاں کے پھل دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ بولی قوم، اے موسیٰ، وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا، اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جاوے۔ دوستو، پس اوج بن انک سے مقابلے کے لیے گئے ہوئے سردار وہاں سے ڈر کے واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ باقی لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں نہ بتایا جائے، یہ نہ ہو کہ وہ جہاد سے پھر جائیں اور اوج بن انک سے دہشت زدہ ہوں۔ لیکن ان 12 سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل نہ کیا اور باقی لوگوں کو اوج بن انک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون اور کالوت علیہ السلام کو منتخب کیا اور انہی کے ہاتھ سے شام فتح ہوا۔ بعض جگہ پر مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے لیے کشتی بنائی تھی تو اس کشتی میں سے ایک تختہ کم پڑا، اور ایک درخت کو لینے کے واسطے حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انک کو بھیجا تھا تاکہ اس کی لکڑی سے تختہ بنا کر کشتی نوح میں لگایا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ کام اس دور میں کوئی بھی نہ کر سکتا تھا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انک کو اس کے واسطے بھیجا، پس اوج بن انک گیا اور وہ درخت جڑ سے اکھاڑ لایا۔ دوستو، بعض روایات میں لکھا ہے کہ اوج بن انک کے باپ کا نام سبحان اور والدہ کا نام انک تھا، اور وہ بنت آدم علیہ السلام تھی۔ اوج بن انک اپنی زندگی میں کبھی سیر ہو کر نہ کھا پایا تھا، وہ ایک ہی وقت میں ہزاروں روٹیاں کھا جایا کرتا تھا۔ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مطلوبہ درخت لے کر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کھانے کے لیے دیا۔ اوج بن انک نے اس کھانے کی طرف نظر کی تو اسے 3 روٹیاں جو کی نظر آئیں۔ یہ دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور حضرت نوح سے مخاطب ہوا، اے نوح، میں ایک وقت میں 12,000 روٹیاں کھا جاتا ہوں، بھلا ان 3 روٹیوں سے میرا کیا گزارا ہوگا؟ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا شکم سیر ہو تو تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ دوستو، قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ ابھی اس نے بسم اللہ پڑھ کر دوسری روٹی کھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کا پیٹ سیر ہو گیا اور اسے کھانے کی حاجت نہ رہی۔ بعض مفسرین نے اس بات سے اختلاف بھی کیا ہے کہ اوج بن انک طوفان نوح سے بچ نکلا۔ ان کے مطابق طوفان نوح میں صرف کشتی نوح اور اس پہ موجود خلائق ہی بچ پائی تھی، لیکن اس بارے میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ اوج بن انک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مرا تھا۔ بعض روایات میں صاف لکھا ہے کہ اوج بن انک حضرت آدم کا نواسا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام شہر اوج کے نزدیک پہنچے تو وہاں کے لوگوں کی مہیب شکلیں اور قد و قامت دیکھ کر ڈر گئے اور خالق حقیقی کو یاد کرنے لگے۔ آخر کار اوج بن انک بھی آپ کے روبرو ہوا۔ وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا کہ یہ لوگ میرا مقابلہ کرنے آئے ہیں اور میں تو ان کو چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور بولا، اچھا تو قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے کہ جس نے قبطیوں اور فرعون کو دریا میں ڈبو کر مارا تھا، لیکن میں اوج بن انک ہوں، میں تجھے اپنے پیروں سے مسل دوں گا۔ یہ بول کر اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھل کر اس کے ٹخنوں پر ایک ایسا عصا مارا کہ وہ مردود وہیں گر پڑا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک نبی کی طاقت
40 इंसानों के बराबर होती है। सो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक ही अरसे से वो मरदूद जहन्नुम वासिल हुआ, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी दराज कद के थे। और बाज रिवायात में यह भी लिखा गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 10 गज था। औज बिन अनक की लाश 40 साल तक उस मैदान में पड़ी रही। जब उसकी लाश का गोश्त और पोस्त गल सड़ गया तो उसकी पुश्त की हड्डी एक पहाड़ की तरह दूर से ही दिखाई देती थी। जो भी वहां से गुजरता था उसकी लाश से इबरत हासिल करता था। दोस्तों, औज बिन अनक के हवाले से यह भी लिखा गया है कि उसकी पुश्त की हड्डी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील पर डाल दिया था और लोग उस पर से गुजरते थे और उससे पुल का काम लेते थे। दोस्तों, औज बिन अनक की मौत से बनी इसराइल के लोगों को इबरत मिली और उन्होंने देखा कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा किया था वो पूरा हुआ। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को नुसरत अता की और वो लोग जो जिहाद से डर गए थे वो हमेशा नादिम और पशेमान रहे। प्यारे दोस्तों, मखलूक चाहे जितनी भी ताकतवर, सरकश, जालिम या जोरावर क्यों ना हो, जब अल्लाह ताला पकड़ करता है तो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देता है और अजाब भेजता है ऐसे जालिमों पर जो उसका इनकार करते हैं या खल्क अल्लाह पर जुल्म करते हैं। और बाकी दुनिया के वास्ते मेरा खुदा उन लोगों को निशाने इबरत बना देता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार दरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हदिया कर दे और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।